सिलीगुड़ी से खबर। शहर और इलाके के आसपास के इलाकों में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। पूरा मामला जानिए। बलात्कार, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी से लेकर माफिया हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम लोग त्रस्त हैं, लेकिन प्रशासन खामोश है। इस बार दार्जिलिंग जिला सीपीआईएम ने इस स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। जिला सचिव समन पाठक ने शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय अनिल विश्वास भवन में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। पार्टी का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से शहर के विभिन्न इलाकों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं होने के बावजूद प्रशासन की भूमिका निराशाजनक है। कमिश्नर से बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि सीपीआईएम का दावा है कि कहीं ना कहीं इन अपराधों में सत्तारूढ़ पार्टी का हाथ है और इसी वजह से उनका मानना है कि बदमाशों को अवैध गतिविधियों के लिए हिम्मत मिल रही है। ऐसे में दार्जिलिंग जिला सीपीआईएम ने पुलिस प्रशासन की विफलता और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थन का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वे अगले महीने एक मास व्यापी कई तरह के विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें 4 जुलाई को एक बड़ा विरोध कार्यक्रम है, जिसमें जिले के अलग अलग इलाकों में सीपीआईएम कार्यकर्ता और समर्थक हिस्सा लेंगे। वहीं पूरे महीने अलग अलग इलाकों में छोटे बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सीपीआईएम के इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का ये हल्ला बोल सत्ताधारी पार्टी पर नया दबाव बना सकता है। पुलिस प्रशासन फेलियर, कमिश्नर वो देखा करते चाय ना, मानुषের সাথে কথা বলতেও চায় না। দেখা করলে বলে সব ঠিক আছে, উনি নাকি বলেন কোনো অসুবিধা নাই, কোনো মানে অপরাধমূলক কোনো কাজই হয় না, খুব শান্তিভাবে আছে। কিন্তু আমরা একটার পর একটা আমরা বলতে পারি সব থেকে মানে প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো ঘটনা সব থেকে খারাপ অবস্থাতে আমাদের শহর খারাপ দিকে যাচ্ছে। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে পুরো প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, কমিশনার একেবারে ফেল এবং হচ্ছে শাসক দল আজকে বড় বড় কথা বলে, যেখানে ঘটনা হয় সেখানে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে এবং রাজনীতি করার চেষ্টা করে, কিন্তু তার পিছনে আলটিমেটলি তাদের লোকই ইনভলভ আছে। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে হচ্ছে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী দার্জিলিং জেলা কমিটি আমরা ঠিক করেছি জনগণের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা মানে সক্রিয়ভাবে থাকতে হবে, এটা নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করব। সাধারণ মানুষের জমিন যেভাবে দখল করার চেষ্টা করে ভূমাফিয়ারা, তার ভূমাফিয়া আপনি জানেন গজলডুবাতে কাদের কাদের নাম উঠেছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের যে স্বামীজিকে কিডন্যাপ করা হলো, আজ পর্যন্ত তার কোনো সুরা মানে তার সুরা হয় নাই। গজলডুবাতে অনেক পত্রপত্রিকার নাম উঠলো, তার কোনো সুরা হয় নাই। অনেক জায়গা অজস্র এইরকম দেখা যাচ্ছে আমাদের শহরের ভিতরেও সাধারণ মানুষের জমি উচ্ছেদ করে বড় বড় লোকদেরকে তার মানে তাদের হাতে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সে প্রশাসনের যারা আছে, কর্পোরেশন যারা আছে, তারাও এইসব কাজে যুক্ত আছে। মানে সর্বত্র হচ্ছে একটা খুব খারাপ অবস্থাতে যাচ্ছে। আমরা পার্টি, আমাদের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী, আমরা